لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله صلوا على نبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله أمبي على تاندو بجمع لوي décembre kalo le temps ani saba asam bafla ani temps ani saba fana amunna tugu ka entre secteur 22 konaya okera Burkina Faso CCGT urasa ambe ala tando kosaba mogo kote quand tu fais kana sera ko me abia dim sango cho onya na de ante mo korba fe sabu aka kashati fara kaban ni mana ko ya te kefe o ta fe ala krana na sallallahu alaihi wasallama akomo ko biati dimse abete Abubakar ani Hamza nu ya mo che chokorba bana Nabi Isa nana akomo ko biati dimse abe ukwa me ni dimse oni biyara ni kulombaru ni blakura ko sobe jati aw ma fa ka kulonga ba eto na ka kuloyi aytoy ni kulombaru be nyona bo nyaayere ko sobe ado chena abe demise ne fantu baran demise shi kon gberam nga ngor ndada ay am o makre folo bo sisa sa ko na damna na ni demise woni be akoy mbi shi so ngo wulu be koro olulu be ka choro bawe o yanga kamel do nyi nga sura ko choro ko ko alfa kana sere ko abiye demise akuna la so na amfana be na koro jati
a jaabira te cɛkɔrɔba yɛrɛ jɛra ko a kɔni tɛ fɔ kuma an dun bɛna kɔrɔ la dɛ an dun bɛna kɔrɔ de dɛ an bɛna sa denmisɛn an bɛna kɔrɔ ko an bɛna kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wara a ye jija denmisɛn a ye jija dɛ hakiliw bɛ yen foyi enregistré tɛ a kɔnɔ a ye ala ka diinɛ enregistré k'a sigi aw kun na ka sigi ni mɔgɔkɔrɔba ko a tɛ na o denmisɛn mun nana ka na kalan o don dɔ an tɛna maci ta ni ɲɔgɔn ye k'o bɛ kɛ an bɛna maci ta o ka guru b'a da an ta guru b'a an na maci ta lon a lon bɛna an dun bɛ gan kɔrɔnatigiw ni hadisatigiw bɛna sigi lon dɔ a lon bɛna a mana kɛ cogo cogo masacɛ bandi dɔ bɛna na lon dɔ k'a ye na an k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ k'a ye ninnu wele ko mankan siyara na kosɛbɛ aw mun bɛ hadisara ye mun ya aw mun ko kɔrɔna ye mun ya o lon de cɛkɔrɔba dɔ sigilen bɛ yeelen jaati i komi situlu a ye jija a ye ala ka kɔrɔna in minɛ a ye dula k'a ye baara kɛ n'a ye o mana wuli ko Jafara ye Silamɛw nɛnɛ est ce que tiɲɛ tiɲɛna ne ye Silamɛ nɛnɛ ka ye ayi depuis ne bɛ yen ne ma Silamɛ nɛnɛ ayi o ma kɛ ban ko a ka Silamɛw lɛbu ayi ne ma Silamɛ lɛbu la o ma kɛ fɔlɔ olu yɛrɛ ka hadisaw b'a kalan u t'a dɔn ko o ta hadisara ko n'i bɛna sonyɛni kɛ ko silamɛya bɛ bɔ yɛrɛ i bɛ sɔrɔ ka sonyɛni kɛ i tɔgɔ bɛ wele ko so a bɛ fɛn ninnu kalan o tɛ fɛn ninnu ɲɛlɔ bon n'aw nana so nɛnɛ est ce que an ye silamɛ nɛnɛ wa ayi silamɛ ma nɛni so de ko n'i bɛna dulɔ min ko silamɛya bɛ bɔ yɛrɛ i bɛ sɔrɔ ka dulɔ min i tɛ dulɔtɔ le ye wa e le ye silamɛ le ye wa ayi n'an y'u nɛnɛ est ce que an ka silamɛ le nɛnɛ wa ayi dɔlɔ lo ko n'i bɛna jɛnɛya kɛ ko silamɛya bɛ bɔ yɛrɛ i bɛ sɔrɔ ka jɛnɛya kɛ n'u kɛra i tɔgɔ bɛ yɛlɛma ko jɛnɛya kɛbaga est ce que an ye silamɛ le nɛnɛ wa silamɛ ma nɛni mun de y'a to o tɛ ko yɛrɛ dɔn o ko kamana gan yɛrɛ le bɛ ne la kosɛbɛ a ko a tɛ tiɲɛ fɛ nkalon min a poronin b'a kan a t'u fana fɔ cogo ɲɛlɔ nkalon ye fɔ cogo ɲɛlɔ de don n tɛ tiɲɛ tɛ don ayi k'a fɔ cogo ɲɛlɔ ni min da diyara min ye tɔw bɛ dimi ale kɔrɔ tiɲɛ don i b'o fɔ kelen don ka jɔ ye a tɛ wuli ka bɔ yen o la n balimaw n bɛna taa ni haya jumɛn ye fɔlɔ hali bi an bɛ kumana a y'a yɛrɛ minɛ dɛ a kana a ka valeur tiɲɛ aw kana a ka mɔgɔkɔrɔbaya valeur tiɲɛ a denmisɛnyara fɛn dɔ bɛ hali n'i ma kalan i b'a lɔ ko ɲɛnama tɛ n'u ko dulɔtɔ filɛ i b'a fɔ n y'a min i ba ka wari ye wa donc ka mun yɔrɔ la e yɛrɛ b'a lɔ ko dulɔ yɛrɛ man ɲi kosɛbɛ tɛ n'u ko jɛnɛyakɛbaga n yɛrɛ ba kan ka ye wa ka mun yɔrɔ e yɛrɛ b'a lɔ ko jɛnɛya man ɲi n'u ko sonw ko n fa t'a dɔ ta wa ka mun yɔrɔ e yɛrɛ b'a lɔ a man ɲi n'u ye fɛn min fɔ ye n'i bɛ ban a la dɛ c'est que a man ɲi n'u ko warabaden o bɛ diya ye e yɛrɛ b'a lɔ e tɛ waraba ye k'a sɔrɔ normalement n'u ko warabaden ka kan ka kɛlɛ k'a la puisque waraba mana bɔ yan an bɛɛ bɛ bori waraba ma bɔ ka ko ɲuman kɛ fɔlɔ mais komi se fɛn caman na o le diyara ye k'a sɔrɔ a man ɲi ɲimini lo o la balimaw a ye hakili to a la an bɛna taa ni sura jumɛn de ye k'a jira aw la suratu nuuru kɔnɔna hayan kelen ka taa se hayan saba ma aw k'a filɛ bani walakad sarrafna linnasi fi hadha alquran min kulli masal ay ala bɛ kuma le taa ne ka se kuranɛ kɔnɔ misaliya kelen kelen bɛɛ n'a fɔra i ye bi a ka di sini n'a fɔra i ye a ka di sini n'a fɔra i ye a ka di wuran balimaw ko zɔn bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye o ko an b'u ma jɛnɛ an ma silamɛ nɛni layi an m'o kɛ ban kutubaw bɛ kɛra o kosɔn bɛ kuma na yan n'o tɛ n tɛ kuma o ko silamɛ n'i k'i ka silamɛ ɲɔgɔn ka lɛbu mɛn ko i y'a wele ko k'a ladi i bɛ mun de fɔ a ye a y'a kɛ kɔrɔna ma kalan ɲɛna wa ladilikan wɛrɛ bɛ fama b'a dala haka n ko a k'a lɔ a man ɲɛ n'i y'a ye a bɛ dogora k'a kɛ hali n'a ma kalan n'i y'a ye a bɛ dogora n'a ye est ce que nka a k'a lɔ ko ɲɛnama tɛ don a y'a lɔ a yɛrɛ ka muso a b'o ta ka taa n'a ye sugu la mais est ce que a ye walimuso ta ka taa n'a ye sugu la ayi a tɛ sɔn donc i b'a lɔ a lambe furu ka di mais walimuso ta o man ɲi hali n'i ma kalan o la n balimaw ala nan'a fɔ cogo di mɔgɔninfin dɔ lo silamɛ lo sa an ka taa n'a ye tan suratun ala ko nin sura ye anjalnaha a ko ale le ye sura in jigi wa faradnaha farida lo a ti wuli fana wa anjalna fiha ayatin bayyinatin sura in kɔnɔna na ale hayaw ni jigi a kɔnɔ haya n'u bangelen don
ati wuli fana ni yambe ko fardu kuma min te wuli la la'alakum tadhakkaruna ko peut-être awna miri ajaniyatu alaka wulni ke est-ce que ako sulama yawa ayi ako mumuni yawa ayi ako ajaniyatu ko jeneke ba musulman wajani ani achema fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin ayi ka kala fulay wele ko bugo gbenya kama kama est-ce que sulama lo sulameta afore ko ka sulama le bugawa la akana uka pama o kana tuka kutuba kuntan ke kalambali ayi bara ide o kon wa kalandeni kalani ine bara bi ta ke ka doctora soro kalandeni bira oho sulama le be yawa sulameta ya ko ne ko jene ke ba musulman na chema est-ce que ya fo sulama chema na musulman amofo sabu sirba o sulama o tuno nga we jene ke ba sulama to ko bora wala tu peu koko bugo no te mo ko sulama bugo wa o te bugo o te sulama bugo ayi koko ju che gbenya keme wala ta'khuzukum bihima rafatun fi dinillah kona bu ju che kwa kana hinawra mbife ka fo kutuba ke kutuba langolo ke baga ole o ka juma misrula koko ju che krako ala da kran ka koko ju che ko kana hinawra ko sebe o fora mais naw na tuga ma sulame ka sulame lebu hale mahinara ngo yanko kana hinawra le akoni o fora de ko kana hinawra o fora jati alo ko abi sunamugo yo alo be kra kasra le raw korna min dira krama kwa ka faaye kwa ko juche kwa kana hinawra nalu na tuga hinawra ngwadu be kafirule jati ute odo sazi kalan chama yin kutede ibi kalan dura famu ya odo bo mogo ni je jafar kuma na jene ke ba fanfana na tara mogo ko ka sulame lebute aya fa sulame lo akoni sulameta est-ce que ay baram ke sulame bo baraka la ngoni yu baraka sulame to ko be boera bi dégrader ki jigituma ka to ko wore wuli ira aha ana man de to ko be changer sangan wakati bedo aha wotuma ko ayu juche aw kana hinawra o juche yoro halna ya do ko Allah o kana bugote ayamna ka fana bugo jati akan negale balera aforate ay tege wura nya kan foka fangale ngomi jati foka nya mini aha ana lo yoro ko alale ka kan mo da ko nin kana ke ni ayake ta akan hinara aha sulameti hina chen ngalana de la sulameti hina jeje na ka hina bella jeni akoni bana ne ki fa ne ko ifa ayofo ni mo ko faka fana ko ki faka ayofo ikere ne ba bo ka faka wa ta na idoni in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma banaw pew konna ya sur aw billi manani ala ni lon la bayde kwa kana hina wura jati makartura ko jubi ko na billi manade donc na ka ta sur min ko juma ga kace ko ka hina wura ko kana lebu alele malli manalla har no te korna y wole fodo korna ya fo akra ko korna be na ko ya ayu allazina amanu abiso kalli mane baga cugo fo ibike cugo mi abillo ko illi mane baga abiso fo ta na etu wala yashhadu azabahuma ta'ifatun min almu'minin oye ko jafara kam mo lebu ku ka jama wuri ka ta lo ko ka to ka file korna ko ko yawo ka do kra daro ko na bina jene ka ba nu juche lominaw ko jama kurba ka sura illi mane baga wura ka ta lo ka fere jati ku fle jama aya fodra sadi obi femin kala o tu le lo wole kamana gbanne benira ko sebe aw yere ka fo ka farnya lawo ko rajimu yikra ka sunale o kote o baka kitabura sunamago ati fo ile longwa ne malo ko atara karanke maga jawti temaga ay ati betu ko faga ni ko nyina faga kana fire jati ko jidara yi foi na tumbe ka alwere ma fo ko juma lo fla benna wole ko sonwa o kote cheningala nu bina faga jeneke baga nu bina juche walma nu bina farabo lomina ko juma lo fla benna wole kama ma fale o bezoro ka bonno ko farabo o ba ka hadisa o konnane na li afo aya sunya ka ka kuma hadisa li afo korna li afo kornado ko jama kuru balaka kai mo tan ko tede
Nambu yorola sisa. Cheninga ba munun ka jene en ka sisa. Na. Misri kelingelen bella jene jama bi nyogon soro afarra bun jamaina. Na so bembe ko minka. Nunu ka ke chugoya mnata. Bobo julo so sulame bet bita nyogon soro julo so ba misri koro dara. Jati. Haya ambi soro ka bone aye gbenigara che ni muso. Wara kan wara ni. Jama ka nyogon soro do yen besanga so kan. Ko farra bunto nu juci to fle. Ko sebe. Krat lira bikete. Gwenya yere bi bobo fe chomi. Karamo. Bosi sound. Akone ka mo lebu. Kwanu ka sulame lebu. O kira don ko ya korona ko nanao. Ko jamale bi farnyo ka ta juce nyogo nyana. O fora. Abina mune fora sisa. O kwani fora. Bone ka jone lebu. O ko so aka kuma no ti donde tlora ya ka. La. Nele ka kuma mana fo. Abe ko min ne fie do abu dinga na katabo adafe. O bikedere. Me adu tayi fo e kadira sabu ne baro ne be mi fo ne bodo. Tiendo. Aka magan kalama fonya. Foi. Aka kwete kalama fonya. Ai. Aka madne kalama fonya. Foi. Ala kono kole ko jama kuru bay ka loy. O fora. Ka boyo be o ka ko karmasna ko ne ba bango. Jumalo me menanata. Karmasna ka ni jene ka anini mosoni amlata o farabo. Bong ko ka fo jamai. Abe fote. Ambe bo ka ta nyon soro yi. Ko sebe amita fle. Mu tara ko fo bi yere ka lo yiru ka. Jati. Amba fle ziza. O ba farabo chugo yamina. Kam na fo na bi Musa tleda. Nam. Ni akobe ke chena soro Allah benno. Elma mu le ba bon folo. Ko sebe. Nyemo ko. Du farakurta ka vugu. Ambe be so ka wara. Adimi korobe muna. Ha eti bere fitinta de belbele doluka. Anya finjanai. Wanaya yi belbele nyamba domnere kana fa jona te nota kuna diga. Akoni not. Ambe be ka nyangata le ka mashiba ka fa. Ko sebe. But now na fo ko jama ko sulame ko ni sulame ye ko ka sulame nyogo fe aka ganga wole ka ladi anyi ko min ke tle damaina naumba aka kutuba kolon ke dabla moso chen tagara sunna karmo mun fe ay kuma ni cheye ayinga moso bosi katali mamu fe ay kuma niye ayinga moso bosi ay kuma niye ayinga moso bosi akengle be to ben fe abebe adafa not na shiwele ni manene de ayi ama fa ati nyamalo akonde ayake kateme ayake aw mason o make na ko so baga ka sula ben ladi o mun ga malu mako ka wele ka ladi o kon maladi akwa nu wele mishirku ye ka warga dina konte ko fana awtu mo ko duna ko fone tubuda ya warga dina le kanin kawa ayi ale make ne kam mo ko konte ayi akwa mu yengalo tiki anu le doka komane fo ya fo de a chien koni chichi aw ka chien be yoro jumana otei o ko so ni ko ka tuka fo mbije ka menenge ka fo ko Jafare mo lebu Jafare ni fota amma Sulamen lebu de la anyi jene ke baka kuma de fo yi ko sebe nga na lugu fe Sulamelo anu fe Sulamete ote aw yere hadisa na ka fagu ko mo ti jeniya ke ko fo Sulame ya bakan ka wuri ka boy kana fo rebitor ka jeniya ke o sere ba ka hadisa wura obey anu kara tigi bi weli to de ko janiya wa jani kele ka ba che mana musulman abu fati utewa way muso dom na kata nabi safe ko ka jeniya ke nabi sa ko boba se aya flawo abu majurmu ka farrabo aya kumbiri ka toka sebre ka do kura ko be flere ko biya burra utara ako ay muso we kelin be ako ha utuma taka kana nyo ka ako ni ibo mbakata ya ate ko nyine mo be bolla on di ay kamle taraka muso ko fo mo ko boye o dama so ka do fo o ka dokele bete siga tala utuma o ka to anga sigi donu ka faran kutuba ko longera akutuba enti diginera sabu ne balo o makala la dina bla korolo noto makala nde bete nutu kalana akisema mbina fanya na minkera nyana mo wala tina nyo ketu anna hakili soro ko sebe
mais n'i y'a ye fo ka taa kuduba kɛ juma kelen kɛrɛkɛrɛ a dugu misiri ɲɛsiya n'u bɛ ka to ka kudu o bɛ mun kɛ janfara la foyi ayi sanfara pɛrɛn na wuru cɔkɔrɔ ne fana ka pɛrɛn a bɛ mun kɛ foyi a tɛ foyi kɛ ne la o tuma taa n'a ye. Voici une sourate que nous avons révélée, que nous avons imposée, où nous avons fait descendre des signes clairs. Peut-être vous en souviendrez-vous. Frappez la débauchée et les débauchés, de 100 coups de fouet chacun. N'ayez d'aucune indulgence envers eux, afin de respecter la religion de Dieu. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, un groupe de croyants sera témoin de leur châtiment. Sourate la lumière, 24e chapitre, verset 1 à 4 à 3. Aka arbuka min kala namo me a français ni un groupe. Jama kurubale betay ko mo ko dente tay de. Am ko lebulo. Akonde. O beta dinga soko ka do ka farabo ayre museba ka kitabura. Ko ya hadisa e ka sura abita uratale kono. Abele. Shownu. Akoni. Ali suratun nuru hayo bisaba aniflatun. Kata lo bisaba annanika. Ala ka mun foye. Ala kuma do fora وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. Aya bisaba anifla. Wan ke hula yamawa. Ako. Otane. Wan ke hula yama. Wala takrabu zina. Asraita. Wala. Urambal mau. Na. Ala ka kangarli la jeni ana folo. Ko me doko ande misandama ba anga kuraya. Ne be ko ka awsomo. Abete. Aw kana to aw juka aw da kumasa. Few. Nu wura mo ko nenna lolo ne be du kono na so de tlenwe ka kurana ma. Ali ni ma dofo ibi ka mo wonen parce que ba lo eti do nyagamin o ko ni. Wala takrabu ajina. Ala yi mun fo kreye kwa ka fo mun dewe ko wala takrabu jina kwa ka da gbere jeni yakko afora koy ina kana fahishatan ako jeniya ako cheni chejugu balo wasa asabilan ako sira chejugu balo de balma aka da gbere jeni ako chogodi teriya yi che nga ka teriya doni teriye ka teriya doni tirke ka muso so ba kote o tada aya dabla de o mai shitana betulu nga yorra ko so ni bina minni ni ka furu afai directement ne kon bi fe ki furu na diare mbi furule na ma de fana problem tara o bete na ko bi ta miri ka fere kana fara la diara e no te wo yorobe muso ba fo ti fe be abafo ani muso ko bi ta miri ka fere bama akwani abina song abeso no te na man di muso ba he farante nyokono ide akwani abi gben wo yorobe abako dabla na mina ta miri fa cho ko nya sorra aka kuma sra dima na urani ay nyoga lomi kuma manja nti min fodo akurja kelengelen no akwani ma fo mina ta miri wa cho akwa bi ta miri halibile ni ay to akana nyine ga kuma ko de kuma sabarante woye abi yele wolo jate otuwe kallara ko binanya abenya ko benya wanta nga kata mina folo ko ibita kata aso fla aso ngo moto so mbe anya e yere ka amuri mi yirela ananya abete cheba koro ni muso kumana chef la chef saba chef saba bita fayororo ni bise ka mara ibado ibalo ne o be donde o lon be chewra ni bise ka mara fana ibalo ni so ndugul ni so nyima no yere bado jate foni tugura nga o kana nyina so mo ko de o konde ni bina muso furu ko se ka foro est-ce que ba ma fa mara wa ni asro bai fa mara mo se ka furu ka lu ko ni muso te aka gelende ayi furu do nyini ka dinga kala den do maya mo le musa le takara chaw tara muni fay ko anga ko bi muso le boro ko bi gbere le muso ka ta nyar mo musa na nangwa mango ko entina nya atenya koy muso ne dumbo ye karmo shulu nga fagu min bura la drone ba ay furu nga manya atenya muso ko muso le bolo fo ka ni jatige abinya na ngudugu chebe bi tene nsira na de
nga ni ko na ka furga na atro dugu chebe yelmana tane abina gbele de abegbele ya uran balmaw e bi korti ka woro la foro Évitez la fornication, c'est une abomination. Quel détestable chemin. Sourate le voyage nocturne, 17e chapitre, verset 32. Merci. Suratu nuru de suratu Asrael ewe wotu ambalmo nebe mi fo awye Na ay bama ka ala don ah ka qur'anata ka baraka nay jati hota nay amna jumanta sisa amna do Lévitique konnana Lévitique 20 verset 10 ambale ta amba fele albe moni forêt na Lévitique 20 verset 10 Lévitique 20 verset 10 Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, ni ye ala o tala ka tawurata le bin ni forate ako ko ni chemi ka jeniya ke ni muso furulenye ni kuma mbe ka kon ala kra kanania ha akakona ye tanay s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, adienyo kuma tetre yerma de ene min be lu sek lu geren kele na afrika ke oye ka tro atetre nga na kara tere yere o kera balmanya isa de okay ko ni jeniya ke na ido l'homme et la femme adultère seront punis de mort. ako chei ani mosoi akwa bu fla befa paquet obi fagale ko farabo abena afaka tuko fo ni ele masoro ka faga orawo ele bi se ka moko seri tuwa e manka sube moko seri ai na shubla ka moko seri ka abuna baraji soro ate soro ale shule altikal limamu yeble la na ko abidado dina kura la eki da bara parce que min be kono an kalo min kere da bi fe be ka ketene non d'ailleurs mo bi shule mun ke dado na konni shube kiti tige ate se tanay anyu sebele na ambi se ko kadu mun kono tun Deutéronome 13 verset 9 à 11 ayu fana fle abi faka tukuma abo nyefo awye jati Mais tu le feras mourir. Akwa bina sa Ta main se lèvera la première sur lui. elmi duguli mambai ala ka fa nabi Musa ye abina faga mais eli Musa folo le ba ke pam ko sebe pour le mettre à mort. ka sira da fagalla jati ni ko anu kalima mo ka bobi ka banyal nyakele mbo jene kala na anyogo nyon yor na siada abe gwankwe do ba fana no nete juma sirdo juma le mam ko lo konni to ma ne fana limam ya te go tuwe na de a ko ne do konni bu nyon de mo ko ti so ada de ati so ko e petit ke yere balo e kaminke ayake e balo ni ya bo na fo ko me e yere te ka do ka e kan na ya ni batu bebe nyon ni ya ye kamele ta kera o mana ta anya mo min fa ko ta kuma naye ase ka ta kuma ngwa le ka dokele ko sebe nota munu be baraka kuma akunkanga kuma ni ta ta fa bi ta fo ute odo kamele mi boya bita mo wore fe ay ta kuma naye wo yinga mo som nana ikika ko do alama mo be mo to ko le to alama ate to alama ko kana mo som na ko ka to alama wotu afon ta kuma ka to alama wa ali ti son ka taray sabo ali ka doke naw burba ka kutuba kala on kada jumalo fe ka to ka maka ko sere manga ka sulemele bu jani sulame no kuma lo akara aw yere nyana aw saka ta kuma wa obise tanay Et la main de tout le peuple ensuite. Aya ni limamu yi pangor guru kara pam dugu mo yi pangor da buru imaye du peuple jati pornana na woli foyer fallait ça do taivat min azabe ayafo
femi be tawrata ko nana ka temeo ni una na se Muhammadu mao ko Muhammadu ka keteo alu kana yelwa biu ko be sunana ko amanga ka kete ayere ka suna kitabu do kono ko ka ketele ay forati ko juma kera lofla wole kama wotu ba ko ka ketele ko lofla mbina shadata bor ko to wole lofla nimbe ayere yusabaka ne ma foi lo aka suna ko ina sa na imimna nu taragbelya abu blaka tuka bora na imimna nu gbelera abu blaka tuka bora ngwa ba ko na tele aka bukari mi so yewe ngwa ba ko no abe arajumu ta ko newa ko jama kuru bale bena ko sebe ayeni ko nabi Musa ibaka o togo nera na ele be boni ka faro dugu moko bebe to ko won kurta ka bon jati we jama kuru deni o te jama kuru deni koy donc nabi Musa to be moko le lebura ke o fe ko ni jama kuru biya kalo donc nabi Musa to be moko lebura ala krana na fo fana kwa ka kete donc kra yere be moko lebura utakumara ko ni atakumana jati donc kra be moko lebula ni kra ka bara min ka manya Amerika fo kwa ka ta hiji ke ko na tara hiji ko juru bebe ni ko be ti bebe o ala kra tu be magao ayi mo ko mu farabo ngoti be magane pourquoi kra ma fa ayu toyi ni hiji sira no hiji ke wo juru buna be ni mana kuma babia kuma gbanzani ba tara te ko famu ya akuma ni odi mi hali ni mun ko fo so neta ka kala jawtu foilo fai tana etu aba continuer ka hiji ka abiya fa o te tatu bina foteke kwa atu na hiji ka abiya fa alu mo fenga aka wuri ka iyere mili ka talo ko ina na hiji na munike akoni na la to do ha kwa tara hiji kwa juru mu ya fara koma me ba mo so nyine woli atu kwa juru ya fara ke wallahi na ti ya foro cha jugu so de ba mo so biere tini fo ato tini fo fe o ata foda Tu le lapideras. Et il mourra. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu. Kwa bife ka au détourner ka bo ala ka sara leka jati abife ka au détourner ko be boya alai ka détourner anala bibla nyona ko sabe ay ni vlede nin ko ni jere tabin nabi Musa tlera ni mo kile ya ka aya farabo kuno te na ma farabo abife ka au détourner ka bo ala fe jati ambo kile ni ya ke ka ban ala biso ka ban jamana bera ko so ko sabe abaka da ay rekero yere manya amanya kon bobore ni malo abe femina kataka dukoro chien ama se ka wuri kana ko ka bandi ni donoye akata dukoro da awu akanga ngeteleke bobo nu ka fsale do bobo nyarma juma dukoro tigi nyarma juma be so kataka kala ka konkono attention do jamana complet chien ne ni afo bakati so awu ne ya afo akata ka ko sula memma ka ne sula mele leboa aka kutuba keni na no ma keni akliye o ka fenga do ben fe ya mena mogo ta o togo ma kini jati o ya kello mina o ya ke yoromin ko sebe wotuma ni jamana bu wurisa aka wuri jati abete kwe panga tanai oko yere porti dro we kurusu yomna ambe vo ka hakili soro na hakili soro na bla marsira akoni urambal mawo ay hakili soro demison amum bene ko abe korna kala ay korna kala de na ya kala aya barake dina yere forcer le ima ala ko nabi ba ko kun kamila ayafo ko kemo dafale ayafo yegre ko ala le bini dafa ay ala ya yire ni may ire dafa ele balo ni may ibe kemo ko dafale jati urani ko fatugo nyana ambe ko kete na fatugo manya amba nyona ka africaine kande anta blara wa muru aga blara o ka hakili soro do no bamara ka hakili soro abinya jati no ka hakili soro abinya jati me no ma hakili soro ama fida de amayi de
ka ko ni nya do tagara do ta ko nan demoso kara aka kalanga se ka karanga kono lara aka kursi chu amanya faka manya furuka dama ayi tora atrike do tagara sanu boyorola ako muso kono ma ko feya o ye fanga ko fana furusiri mami ne kaseti ni mbot mami ko atanga ta che ndare ka diama no te na yu me na fofana ka ne ka me anya me mesigi mo le ka se ma o ken be ya kwa sabe abi o mo ko nyasi akele oni olodo yi ni yante metola ya masa ba urasa amonu unyamo ko kataka fo o kadime se ma langolo minu makala o ko ka kutuba o ka chukolo jati no ta o te min fe ne kunti sira nyaminya ai wandu ti sira unya la ti sira sayanya ka so ntakara o nene ka yi anu ko bi tan ye bi ngo ta chukunya lo ka ba o bete mba fo fo fana se ka boara la urasa na o ti mo ko nene na o ti ya fo ai min fo amma mo ko nene walilo ndeu na ni ay ngomba mo ko nenu ndel tagare filmé wa ayi akonde ngwale yer li tagara fenge sanka yer filmé jati maketele wa akerate ala ko korna kono wala ya'lamu junuda rabbika ila huwa ko ala ka kere jama ko mo shiti adonni ala yere jati nota ay meleke o fanye ko kele jama lo uluma lowa olona mujahidina ko fanye ko kele jama lo uluma lowa ako kele jama wara be ko mo shiti ulona ala alate faw mi ayere filmete ayere libe ayere juguye ko sebe akwa bi dogo alara ala ya ayere bila ayere la wa boni yere ye portable atara portable san akira ko ka dia ja atara ka jugule san portable iya famu na kan musulman bila wo ka le filmer musulman fana ya ta juguye ka le yere ketu ka musulman filmer ale yere musulman ka juguye portable ye ulu yere ka juguye ali mata ka wa wala ya alamu junuda rabbika ila huwa wallahi be ki yere korse de ni bi fen fen na kana fa mo nyatira de la ni mo ma nyasro obi boni kenma ala bi yere bla ka boni yere ko sebe mun ga lusa ni ko chedo ka wardi don na lu kuma fo war chera aka yelma ka ta ni fe ko ka ta war minara ka di wartigi bani ma akwa be kuma utara na jotigi fe ka utara jotigi fe ka ta wuru ne bakor no fa o filmele no obey da ko joka ni fa ha du mena sigi misirigo ya bo musika kala ko so na o ka to anga to ka teme chugo lonka fisa ko chama yi kwa anga to ka teme nyon gere fe ka nyogo ta ko min tab dawma ko sebe ko te no ma to aka dawma kuma ka gele aka gbele de o yera do dugo ni me nyogo na o bor ni ka ta to ko tumina dele sigi ni me tuin kono do abe ko sebe sigi ni me tuin kono akoni tuin de tale Urambalmo na demesa umbe kuma nawi aya yere korsi aka na aka kuma dace akonde ala barkada ne be kuma be ni dote be do atibe keta ateketa ko aka na aka kuma dace nde fewo me aya yere so mna abu yorom na sisa sitana ka tele ka gbarawla koju muso mi un ka diawe o bo yere dawma nguru mi un ka diawe o bo yere dawma o bo kedre ku si un bo me ele ka si ka fle furu ndetna ninke ta falo tina se kunyani ma ni furlo mina ka ni furten nan do anti do ara ko londo ka kumalo na me ne ma se mana jume choi imana me choi aya o yere chen o mai ai sigi ka ayra nyafo alai ina fo ni jumalo sera au binna am bi kelma ni sigi farmi ke jumalo ni lolo semaine sulame kan ta ala gerefe ka ta nyina ala ka yafe ma imi ke katemi jate ka nyini ala o tala fe min bin na ki tangoma
ma taqaddam min zara ma ta'akhara jati min binna nanti ala nkisama nan ka wudike wallahi wutuma kam na semaine na kata se semaine na e kan tan o fulanche konnana ka balu no yayi jati juma lo wudi kuma chama bara de aba kono koy mais naw takara do tante do fe alna na sherga ba abana imayo ko fa wel lili musolina ko bona be sir baga doye afora ambe mamu ka kuma forta ngo be selle o be selle ni mawluti sera mawdu mani ni haramuye salatu fatihu o haramuye salatu fatihu josona mfana abaka joson ama walmo sonyinu amoke ojo ni shika cha ni jene ke bagay jene ke ba ku ka bode ko farabo do ko ka joti farabo o ma fo mo sera o ma wa o ma fita ele akafsai tanay qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Akoma sami ye nabi Musa bo Égypte dugu koronana de la maison de servitude. Ka sore bi jonyara masami yi boy de utno ta sharia ni jati na minke ya farabo o koni c'est ça ambeste tout Deutéronome 21 18 21 faut que ta loka Deutéronome 21 verset 18 katalo 21 kan ambo fana fila munu be foray tugo kuma kele ngonana ka yira awla kuma minna ni be qur'ana konnana a kuma ni be tele ka kun yani ala krakana krate kuma na dunaido ma yukalu laka ila ma kad kila lirusul min qablika Deutéronome 21 un enfant rebelle verset 18 un enfant rebelle enfant rebelle wolo si un homme a un fils indocile ay ni mede aw banani nu la woli jiekien ala ko nabi Musa ma akuni chedo e di chesura akera moko kunta ka murti rebelle ka kay rebelle ya katarte fofe n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère bani faba wole ka kuma kwati son il ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié aw kuma na ka dessin o temeli ko wo yamna ka bugo abugolen ko halibila continue na ka moko kuntai jati ay banga ay lo ay banga bako ka kuma ka mede aw konde mo ka banga soso yoro mi na munyu faaye ka teme o fora na ko kana ala nyini ba fa no nti jenuwe mbo nyinde libita ala mi ala soro mi bin ka sirka wo ko sebe ibita ka banga ba soso ni yoro dronira jurumuti sebe e pi bi barka fana soro la nu borola ka ba banga ba ka faye sulemeya konna na ni bike ka dalu yirera korona kon afleni tawta kon afleni Israël mo amba forani ala mo wotinudu oti mo la di gbanza oti bi la ni ala tawli ni fabi la ni ala tawli obedana naam nga anga la dani kilingana baraha dugu mbe ba kaya wokata awa logbe ndege flay ko tetai mi borre kan do ya fadu chera afolo bwendege binka fala ara ne kasra ta fe tentation na manya min ko ambe dugu bla kele na sigiya koni tanay le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville. Akonu tu gara nabi Musa feo asra kele ndira ala krama bani fa kuma na ka deso bata tege ma ciao katana shariati ko fe ko sebe et à la porte du lieu qu'il habite wotumana abishi yoromna katana obondara ils diront aux anciens de la ville obitara jamana lon bago fari nyoko kan no be kolo ala ka seriala voici notre fils qui est indocile bani fa ni limanati ate kwa fila anga deni demurtilenye rebelle qui n'écoute pas notre voix abananka kuma kama et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie ati fuinya akanu diananko ani losrao anga demfla barabu barale ka kayar drogu ni fenga et tous les hommes de sa ville le lapideront nous kera dugu biele tumbe bokata ale dinto boni farakuri fokafa et il mourra abisa tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi akwai nabi musamman akwai bi juguman bo uchuwe nira eka jamana chema nika ninkoju keba ni kwa bi ni sharia le bori akan ko sebe afin que tout Israël entende et craigne wotuma nayu keka ba jamana be balo ko ni kera
karmas na ni masrala nya na sra ko nya akoni anyo ngo ka na lu tarafa kana fo mo ye mo bale ni ye aya datu sulama ka sulama lebu ni joti ya kai bo fo muna bi ka tona akoni ataka tona fiu shere na ngwan na sulama ole no fe jati amana joti ka tona la me anaw na tuga ha kana fo aya sutara ha mo balo nyamogo lu nyamogo bu kewa ka to nyogo sutara la fo sulama bi nyini ka tie jati ni mi ya fo dro ko anjugul ne le ba anjugu ye ni ne kera anjugu ya bi na ka mi na nyina ma fo sangwere le buli ba o kanta sa ni wakati be hal ni mi suguna ke bi egbolo kan akumna fo nyina ka mi na nyina fo sangwere be poke fo na atro ne bi mi fo ngalo no de ni chielo na ko atifo to be la kenaka ale bu de ko fe o yirawa wotuma suratu jasiyatu kondana hayata ani wolongula puisque ni ma o yoro faka faraka o bina fo ko ni ye awa tawrata le njit sa shara le ye ko ni madi alakrama mbi fe kana o haya njigi akaka yira awla jati hayata ani wolongula suratu jasiyatu kondana abey tanay somma ni bete mani ko ja'alnaka ala shari'atin min al-amri kunya tafa kunna balmanche walakat akwai dangane atayna bani isra'ila al-kitaba akwai muhammadu israel de mun ko ne nya ko de ti kitabu induma wal hukma nti yikiti tiga chugo yira wala wan nubuwata nti yu kenna be nyima won yeka ko enya warazaqnahum min at-tayyibati nti yik fen nyima bela de ne garzaga duma ne yu kaka ko muhammadu ya wa fadalnahum ala al-alamin wa fadalnahum ala al-alamin ay ni me ni ne kabbo suna moye ya muhammadu wa israeli yawunti yufi sa nyi biye abe ne ma fo abetele de abete ko ka fisa wo yelle be shere min dira o made o shere o ka fisa wo ye pew mamadu ika mewa ala nyawa wa ko ngame ajati yalo ka kumalo mo ka kumalo wa mais ni ufo o ka tle mo ko lo mamadu tar nga fora mamadu le afora le de afara Muhammadu ko kafta nyebe ida ko sebe akakura ne kono ni sharia dafa ka duma kafta nyebe wa atainahum bayyinatin min al-amri ne alaka nyamaru nya wala ka bange ka duma na fama ikhtalafu ila min ba'di ma ja'ahum al-ilm me ko duma nyogo soso fieo tuma mi be loni soro o kuma sira ka sosorin ke o wakati lera bayan bainahum bagayan ko fara kala ya dale de ni balo ni benin lo be balo karbe nya karbe na ndi fara be karnya na waya da kama o kuma zaka nyoko soso jati ina rabbaka mamadu etika ala yakdi bainahum yawm al-qiyamati kuma bla ako kiyama lolo ko ala bina kitu ni nyoko je fima kanu fihi yakhtalifun we nyoko so femina ko ala bina kitu ni nyoko je o te ka kbai somma ni bete men ko ja'alnaka ala shari'atin min al-amri anke muhammadu tayaw katigi bila shari'an kante ka ne ala ka nyamaru mi be bolo anyu dima huwa fatabiha tuwa kode wala tatabiha hawa alladhina la ya'lamuna minu ti shari'an lo kana tu kan ni saw kode ni na mo ko fe suna mo ko kolombali wolulu ku fo ka suna mo ko kolombaga commandé ko sebe ko chena ala du ka ko doli nyame ankar mo fe ni ma korsi ko lombali wule bene wari ololo akoy mete koy abetele de sunna mo ko lombali wule bene wali ko sebe aw yere fana fe ko lombaru wule bene wari jiena jati abiadu mo ko fe wule be abey ala bo kera mo ne kama ka ko lombaga o jarabi ko sebe kana taw ka warma ka sharia ne firite la mais ni tara o madu ibabla de itara be ka wakil ndi machine ka kunu ka wafla dima ka wa woro dima itu fe kana wajul me ga bo dabla parce que etu ka haya mu woro ma haya be be juya le abe baka donc abe dabla yayi atetoyi karwo ke ni ma korsi bi flitane ne jafar kasratu la
hal ni bi shi dingal kono bi boki nene ka do dingay kono ko sebe ka dabbele nyer dara wajibi etse ka si dingay kono do la wotuma ko nyi wo shere e mamadu de takko bla wo shere akati to chai to ko de aha إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا mago tise ka fayd mina ka bo e kan la وإن الظالمين ni ala ko abi fen kira mago tise ka ta ka bo e kan la وإن الظالمين ako mamadu ko e galo dibi kono mago بعضهم أولياء بعض e ka dibi kono mago lo wa an fa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikum zalimun olu fara ka jamana na ko tuti foy lon ako kitabu tigi dole be do teriye ne ko londo kitabu ti hadisa tigi dole be do teriye net na triyam na ni hadisa tigi la foy ti fe fagun be nder fagun be o hena la quwwata lillahi fa ngabe ala dro la hawla wala quwwata la billahi al ali al azim donc ne matiga yerna ayi والله ولي المتقين ko ka tro ala sira bago ko lu terle be alay tane هذا بصائر للناس ha ako ni mi fora iyeta basairun linnas yeleke fenno mogo ye sebele ye ni وهدى kandalo ورحمة wole hinay لقوم يوقنون dangana tigo tale be qur'ana ide amba fora tigo ni dangana te de ben fon fenete lara ite lara wana bora na tara mi ya malara ka lara jama kurmi fora te de o mogo nyashi ye ndalo woti ban jama na fana woti ba do ba fa da ko che o kon tise ka nyaade ne kon ne malara ngaw se ka nyaade afoke akoni korla kulo kuma de ka ba bana be ka bamale ikana ke shitara nyogoni la Nous avions donné aux fils d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie. Nous les avions pourvus d'excellente nourriture. Nous les avions élevés au-dessus des mondes. Nous leur avions donné des preuves incontestables concernant notre ordre. Mais poussés par une haine mutuelle, ils n'ont été en désaccord qu'après avoir reçu la science. Oui, ton Seigneur jugera entre eux le jour de la résurrection et il tranchera leurs différends. Nous t'avons ensuite placé sur une voie procédant de l'ordre. Suis-la donc. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent rien. Non. Ces gens ne te seront d'aucune utilité auprès de Dieu. Les injustes sont amis les uns les autres. Dieu est le maître de ceux qui le craignent. Oui. Sourate. Ceci est pour les hommes un appel à la clairvoyance, une direction et une miséricorde en faveur d'un peuple qui croit fermement. Sourate, celle qui est agenouée, 45e chapitre, versets 18 à 20. Merci. Mbalma amani kuma mewa Omena. nyafo engo sulame toko be changer ni toko changer ete ke sulame to ate kai to ebno lo tugodi surtout la rafuta ayan keme ni bi wolungula nani kata ayan keme ni bi wolungula ne wolungula sulame toko be changer abe changer ibe misir kono me toko wala le billaire te sulame do la ikera o feni ayermena ala do kuma na ala imrana kono togodi la rafu kono togodi kamna ayan keme ni bi wolungula ni nani watlo alaihim naba alladhi atayna wa ayatina akwai muhammadu akwai kan mako kibara kuma fo yende tinka aya dama fen be tumba fa abi tawrata long abi fen be lenjili long alon ba bara karmo balu fan salaka minha abora la abora koy fatba'ahu shaytan Allah tala na ya ka Qur'ana dima ka kan lenjili dima awa tawrata no dima ni ma baraka na ya ko shitana le bitugu eko jati donc mbi ni fanga karamo ye shitana le tugu ni buko aboko ko oba na Qur'ana na pew ka ba ala ka kuma kauna pew ka tugu hadisa ko we jiye tawye wotuma shitana le buko ko te arabo warfe ayi no te ne jafar arabo warde man ça condition ni barado akonde angono bina diba ngamina mogo bo arbu jamana kanobla butuka mogo shere arbu sibbo digati mogo shere ya otika fieu otika ya de otika ambi fere ka shere sanyi koro ka shere bata koro ka sa anga misri joko arbu le bina ansere la hali ni sara kada son otika okatono ka ware ayre bina atajo san akoni abina atajo fokanya abike wotuma obole no fe
Ni do yu kedro shitana ne bitu ko akọ. Abetu ko koyi. Tanai. Fakana min al-ghawin. Ako chain kera laga toye de. Walau shina. Alaka ka ayan di ema e ka tawo. Ko kera gawale. Akoni. Abi fom ma ko shaka laga. Akoni. Akera gaban bare. Gombe. Nalman bay. Shaka laga. Ke shaka laga le. Shaka laga kon mala bina ke femi. Akonde. Ata ere chugolo mo ere ta chugolo. Akushin be famine mo ko manyalo ara. Feu. Abi ko mitasuma. Dani ekri. Ni katasuma do anya shina yoro mi ta yoro. Feu. Walau shina. Akuna tigani ni alai. La rafa'nahu biha. Akunti ba korta ni ayaye. Walakinahu akhlada ila al-ard. Na ayerle banna fa duguma koro nema mo baya. Abole yara ko ne ala yaye katwe. Ay ni famu de. Aw kana mo baya yara de. La. Ay ala ka kuma yara. Ka kuma ni woye wole ka bo. Akana fa bi nyamo ya nyini. Feu. Na yi wonyini abe fili. Abete. Watabaha wahu. Ako chain tugura anisa ko. Fa masalahu ka masalil kalbi. Abora mo yara. Ja mo tetu. Mo tetu. Donc ni ala qur'ana di mo hobi ma. E ya kala ka ba. Ni ka yelme ka boara ko be wulule. Ayafo. Wululo. Bege. Akara ide. Akara koyi. Akara bege. Akara. Na fo ma ko bege mo. Akara ide. Akara. Akara pongoye. Akara. Ku kala matigi. Akwai kara ide. Pa. Ai ni famu wa. Jani I alaka ayaw don. Itara kalan Qatar, kata kalan Kuwait, kata kalan Libi, kateme, kata jamana wala katika kalanke, kamadna kalanke ko banga ma kalanke ko ba. Ni mana na alaka kuma ka ko wulule bora kala yorra kana. Jati. Ni ya jam ko do sukoro. Ale do koyi. Ni ya hadza karmo ya fo do sukoro. Ale do. Asuzurni ka jalo ni. Namara banai. Abanai. Dosokoro sozori ka jalo ni no te normalement ni lora le bijia mais ni ale sozori ale bi soro ka jega asozori ka jalo dosokoro namara bana yorra sa donc o hadza karbo ko du betele ni ya jama dosokoro balako jan bang daba kursindan asozori ni ka jalo ni ka jae koy o du adina tigi betele de abete hadza tigi betene tanai inta amil alayhi yalhas urudo ni girna ka kanga don lakul ha aw tatrukuhu yalhas ni yatu ha zalika masalul qaumil ladhina kadhabu bi ayatina akum go kam mesala bete da alaka korna ayan foraye ko amadafa amma wala ko bugarli ya wala nan le ko ya ko akara wuruye da ayafo nkora we ko ninkara ko yetu akara ko ko hadza tigi be wulule ye ayafote alaka ayan foraye abere ko amadafa wululo babila ni ya ye awele jati to kana ko chien awele te bale ko jan do sokoro aledo ni ba majama da sokoro aledo tade fak sosel kasasa Muhammadu kisa fo nyana kwa beteni la hum yatafakkarun bilete wona miri de ka bodu sokoro ye na note nu mo bwara ne jafa daya fo no ye sunna ye yoro minna ko ala kira ni sunna le ye mba nyini sunna karamo ko fe o kan wele o kana wele o kaso betina nyinde buni ka yoro yira o kan wele telerawo jati kata kuma ka datona wotuma jiye ka lo ku jati foi don olon kabe ne rebuli nyini sunna mago jati utiso atina son mbe sugura mbe firra ko atin tene utina so atina nansan ayu wele hal na yi wele ka sunna misura minado jati na malara ya ka docteur wele sigini wo sigile ko sebe ado gilen bi ka ayir ka abo na le ta wede ako kitabu de kera wura kera wuliye kera raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes. Il s'en débarrassa. Le démon le poursuivit et il fit au nombre de ceux qui s'égarent. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ses signes, mais il s'est attaché à la terre. Il a suivi ses passions. Il était semblable au chien.
Il grogne quand il attaque. Il grogne quand il le laisse tranquille. Tel est le peuple qui traite nos signes de mensonges. Raconte-leur les récits. Peut-être réfléchiront-ils. Sourate Al-Araf, 7e chapitre, versets 175 à 177. Mamadou le dana ou fait Quoi ba? Kideye. Kideye ak gbanzande. Ayi. Mbi fa aka lodron. Kuna fara kide akore jumani. Akwani. Ni ulo ati ni ulo ka ba munmunu teo. La. Wo ya chili fendo le dira ma we kurana. Aha. La ilaha illallah, oh la ilaha illallah, oh la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا